Salam alaikum Bouba Fane. Donc man ni befe. Aka vidéo aka kolongolo ma se fan befe. Aba bla groupe WhatsApp ou kono toujours, groupe Facebook ou kon. Andi monum se ga blu ka page ka ba partager ka page ka toujours na page mine lendu. Mais bi amina kuma actualité là-bas mi be shogel kan. Mino fo malien nye. En même temps tuguni corruption me ka ke malabi malien be sonama. Donc, amena da de corruption avec preuve. Ou rega virement non d'accord. Donc, ni befe à vidéo partagée. Je tiens toujours à rendre hommage aux 49 soldats ivoiriens qui sont pris en otage par la mafia transition, par les colonels climatisés, par les colonels incapables. Donc, ni befe à partager ni roina. Ma folie, ou be grande sœur Fifi Toumaraye. Nga foli ou ben nga batontike Mohamed Balde. Tchekele mimbe ka sous région be fourni sugoro la, malo la, ana nyona fin chama. Donc numéro 1 dombi sous région be. Donc nga foli babe Mohamed Balde nga tchedo. Docteur Anea Ibrahima Kamara, il est très fort. Nga foli biye. Foli be Mali dame a marche be Mamadou Sonaka chama. Nga foli ou be parti sadi be. Umar Marigo Togola, nga foli. Oube CDR be. Nga foli. Oube mouvement Ibeka Kano, Migi, Togola Naga Tchedoun. Nyeraka Puma Migini. Nga foli ba obela jele am nyogoni polo. Kasim Kino Diallo Farmamba Delforo. Fronto Bani. Awa Touré Dangle. Iba Bogum Kolongo Bamba. Kase kama millionnaire ma. Kase la reine Rohia Touré ma. Kase kama dogoni la reine ma. Kana se tijo de Paris la fia suko terke urukia dumbia ay trophée sur vichère la de urukia ala be tieni bangi vraiment ikene ke ka trophée kro aya soro bia jarani de donc a jarani ko jugu bo fana re de la ka trophée soro fo chien fla bina ya soro jarani fene al san la ka ke here na folie o be kewale organisateur re Cheikh Abbas ka fama ka bon courage alsan donc amina don babu kono Sambou Dambele Nounou, Général Batoma Nounou, Ousmane Souguna, donc a vidéo partagé groupe ou bekono. Malion, yana nganda do shogel gapmana. Nyuri foyi, buwa fane temena halala ka ne nyamede. Koroshe gutungara, a fane trophée soro. Donc, Blogutala, il est l'activiste le plus suivi aujourd'hui. Ourati temena, Malon ba fene no ba doga réalité te malien akola mais bi ay mo jama mo ja crochet gutungara alla mene do bi katame beka o kana digi mo la mi bo afane bo fo ne o refo ne ti nyanwe de ne ko me tiene fo bon no digira mo fene na vraiment petit ko bamako baji bala shegu tungara tiena la mene do katame beka mo dali no la mo dali tala rube dore mo kon bala me bire ne be mi fo shegu tungara yi l'avenir est devant toi. Hier, de se ka valeur de hier là. Nya kuma fiye ni mogo bi don mali bene bi don. Ebe utiliser don do mogo fe ko kapoti. Nous mago nyana bora ou klaki taki fili krefe. Aujourd'hui, il faut être intelligent, t'as pas besoin d'un pouvoir. Ere yele un pouvoir. Ere yele un pouvoir. Ere de se ki rega mogo baye maintenant. Valeur de hier là. Un ami journaliste camerounais il est décédé. Jacques Roux. À comment à la kanina au Bouba, quand tu veux changer les choses, il faut avoir un pied dedans. C'est que tu m'auras ni bien fait qu'à changer. Il faut y aller à kakon. Ou quand il y a yokore, ou quand il y a viroman puntain, ou quand il y a mogolango, le viroman a mogolango ere. Ne ke wale terufé sur le chien flamme la ma sur viromane à la nya sur un baradeka. Wale sinime ka bara munuke, mogoma sur mon mette ka ken, intanyo ou alsan. Rekoru ma se ka bati. Donc c'est que tu m'auras ya sur viromane aka. Mais il y a valeur du yera no refone te vidéo manere delenga de banin gala danga de nunu nu kono ku wa banin nu wa femme mo la jo fu dem sen do ko ba ku répond la ne donala ka ira ka fo bilan be do bulu mi se ka bo ka fade ya kuma fo ya min ka ma del ga nyon ke mali donc o la ine do vidéo kala donc chez vous tumara félicitations ka fo malien nye Bouba Fane halala de l'état a donné raison à Bouba Fane bi Segu tungara beka segi kuma munu ka vidéo la. Bouba Fane ni kuma ine fort transition mo nunu ma depuis ko damine. Bi segu tungara segi no kuma klenka.
anga je anga segu tungara la meni 30 secondes kono anga développer bega vidéo in partager tien ala tare ya uba fagoro togola a vidéo kulungulu gata fambe tima shangare anga segu la men surasi daw olu de be shweni yere la olu yere zo chefu baw yere u ka jugal ni Karim Keita ibi mo fo ngena ba di vidéo in partager ne te kuma ka jamo ko yede mo horon de darale la kane blanye fe bi ko ne segu tungara be sans fe bi awa ne ka tien be sa no fe ora to surasin mena kuma do fana be ababu ya klima anata doro mena fe no ira awla asimi di be sino la wuli ki jo sino i krefe surasu bi ga fanga be tien sisa abetede surasi do didu mena perefu be ira awla. Voilà, segu tungara dago bi ko surasi nunu dani nga foli bi ko surasi nunu nga juguni Karim Keita. Donc o be tien sengi buwa fana ma ne ko na son da ibega na deuna kuma fura ibeka ma wallahi surasi ntemena be kan yo ko kemi nga boni juguni ibeka tai ka taka segi ni tara sécurité domaine na a tienu bulu ka teme ibeka kan ni nana corruption domaine na u ya ke ka teme ibeka kan ni nana favoritisme domaine na u ya ke ka teme ibeka kan concours choueni logement sociaux choueni ali ibeka ye 20 000 logements sociaux durable tension gara transition o ma se ka logement jo ntaro na ya fame donc o ma nyini befe anga je anga segu la me toujours segu woni anga la me dro abaka sing bo afena ka kuma be ka me ala be chien fe anga segu la wallahi awte mo wal jumando abeni koroneche abe ka tasra mu fe na ma bia ka shibon tike kono na ma okoro kone nyamo deni na ma changer na ma bi okoro kone tem fa deni hake kelendi awe fanga sura bi. Vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu, mais Dieu est plus fort que vous. Le karma là, ça existe. Hake oye chingedi. Surati che, aklobena. Surasu, aklobena. Awa no ma okle abetaka ji wo fe. Voilà, yero ne to ha ko kuma fo dungu do mo kono ko ne be hake. Segu tungara tan ga sigi hake ko kuma nga. Donc ala be tiene fe buwa fane i ala kam ko de ne te kuma kan yere so ne kuma fe fo bi. Ko koronde be avance de la sur le temps. Malien bebe ga tien sigi buwa wapi. Ni segu de bi ka buwa fane ka tien shigama. Donc hake kuin ko hake buga fanga ko. Segu flene ka confirmer. Segu le vidéoman le plus écouté du Mali blog tala de Itumara. An segu la me alsa. Hake kelendi. Awe fanga sura bi. Vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu, mais Dieu est plus fort que vous. Le karma là, ça existe. Hake oye chingedi. Surati che, aklobena. Surasu, aklobena. Awa no ma okle abetaka ji wo fe. Aw be lebu to be to ka tema ali karavitaka. Aw be tega CPI la, aw be humilié. Billahi ala aw fufa fu abe do aklula na make na e tungala de aka shiwa tike kono. Te mo ya ka jamana libéré ete kuntigi ko. Les forces. Voilà, kuma bana buwa fana be segin ne ka o dongo do. Segu flene ka kuma fo minga bonne taide. Donc buwa fana en avance sur le temps malien be menega tien sikima no refo. Un jour buwa fana sera accueilli en Nero au Mali. Au domina parce que là ko kabe tien ne fa la ti galon fe. Sorasi nunu me galone ka. Ubi galone kan wa ala be ka tien be bangi ne kuma fo kunu aw retra mo mun na menu est ko ka o nega ngatu soro suko o be ka singne ka kuma kampi mado bla ka shegu wele ka ko re do akuna ambe jami shegu la metuguni abeka min fo kidal kola donc français o tara betara kidal be mr fin sema bolobi sema bi sago ka kidal la a fravion sana radaru sana solution te asimi bulu asimi tisi a desera il est incapable anga shegu la me bon ni bebe tiki ni ay ibeka gwera mogo ya damna ni kondela agoko avion keme ba bolo agoko aradaru ba bolo agoko migi ba bolo awa drapeau mali klare no hali bide mali kalema bane kidal bere belu bolo hali bide kidal bere belu bolo de ama jam go shie mali de horon be dimina bi asimi be dimina koy bi ke na bi be dimina do ne nga professeur ni sonjale do me mali ka galane bolo ni trophée awa ne ka chiemba fo pam mo tene to mo. Ouais, c'est que je sais qu'il vient Mali faire quoi. Ne yere bi toro, mais bien Mali fait. Mais quand on son, asimi nous qui utilise gâteau galona asimi nous ko. Tu as de l'avenir. Nous le fort. Na on continuera à tiens fo amna nshayma jamana nga jamana bijo. Quand on son pouvoir qui utilise galona. Chego. Bon ni shima boneda ni bebora segu da nebe singa pamfo. Donc na ne faso de njoué. Aka faso de nyuma reflene gan fo bire. Ala be tiens demain. Malin te tiens ne fait. Boua fene ba fouy wa be labourer ma toujours.
donc bɛɛ k'a partager Choguel ka yɔrɔ la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Choguel ka famille mɔgɔ caman de b'a la bi u dutelen don Asimi ninnu na sisan ni an bɛ ère min na duteliba de kɛlen don Asimi ninnu na Choguel man kɛnɛ bi maintenant Choguel kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka publication kɛ ko Asimi ninnu ka communiquer a ka bana kan k'u bɛ u k'a to a ka bɔ n y'a fɔ Choguel filɛ nin ye a dalen de don IBK tun bɛ chambre min kɔnɔ ale ni Bugoyi tun dalen don lit kelen min kan donc Choguel ka famille jɔrɔlenba de don sisan Choguel ka partisans ye publication daminɛ u bɛ ka douter Asimi ninnu na comme Dani de Paris a y'a fɔ cogoya min na Choguel ka ko nɔgɔyara i tɛ se ka AVC kɛ 60 ans k'i to âge kɔnɔ k'i bɛ tila ka nɔgɔya k'i bɛ jamana gérer tugun Choguel ka page tourne la maintenant de Choguel kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ ka kuma daminɛ wa tiɲɛ bɛɛ bɛna bange Choguel ko la a tɛna mɛn tiɲɛ dogolen fɛn fɛn bɛ yen aw si kana pressé bi la a bɛna a bɛɛ mɛn hakɛ le karma existe Segu Tunkara fɛnɛ filɛ ne k'a fɔ ko hakɛ ye tiɲɛ ni hakɛ ye tiɲɛ ni o hakɛ bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la hakɛ de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la a bɛ se moribara la a bɛ se duwawu la a bɛ se saraka la wa a bɛ se hali barika la donc hakɛ man ɲi bon hakɛ de bɛ Asimi ninnu ka fanga kɔ bi la a b'u kɔ donc bɛɛ ka nin vidéo partager a k'a bila groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ a k'a bila Facebook groupe kan n'i bɛ se k'a bila i ka page kan a bila i ka page kan parce que i sababu kama maliyɛnw ɲɛ bɛ yɛlɛ Segu Tunkara bɛ ka nin bɛɛ fɔ bi je sais que mɔgɔ caman bɛ ka tiɲɛ segin Buwa ma parce que bi n yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ caman bɛ ka écrit ko walayi k'i ye halala ye i ye kuma o kuma fɔ i ni mɔgɔ mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma a bɛɛ tilara ka lakari fo lakari ko cogo cɛjugu la donc Buba fɛnɛ ne ko n bɛ Ala de kɔ ne tɛ mɔgɔ juguya n tɛ mɔgɔ juguya n tɛ mɔgɔ kɛlɛ nkalon kan donc Asimi ninnu ne bɛ k'u kɛlɛ tiɲɛ ne kan tiɲɛ kɛra ne ta ye Bencha yɛrɛ merci bɛɛ k'a partager des musiques Duk Saga mi ɲɔgɔn bolo Duk Saga Tijo de Paris